ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के अपकमिंग एपिसोड्स में क्या होने वाला है, क्या होने वाली है इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, क्या होगा इस ड्रामे का एंड, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल सुपर एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहिए। सो बढ़ते हैं ड्रामे की तरफ। शमशेर की मोहब्बत तो आप सब लोगों ने देख ही ली होगी कि वो किस कदर महक से मोहब्बत करता है और अपने माँ बाप तक की एक बात मानने को भी तैयार नहीं। अपने बाप को साफ साफ कह देता है कि शादी करूँगा तो सिर्फ महक से, महक के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। शमशेर की माँ को भी यही डर खाया जा रहा है कि शमशेर तो पीछे नहीं हटेगा और ना ही इसका बाप इतनी आसानी से इसकी ये बात मानेगा। मगर शमशेर का बाप तो शमशेर की माँ को चौंका के रख देता है जब वो ये खबर देता है कि शमशेर को बोलो कि आज शाम महक के घर हम लोग जा रहे हैं उसके माँ बाप से उसका हाथ मांगने। यू आर वॉचिंग सुपर एंटरटेनमेंट। शमशेर की माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, मगर अंदर ही अंदर उसे ये खौफ खाया जा रहा है कि आखिर इतने जल्दी शमशेर का बाप इस बात के लिए मान कैसे गया। खैर प्लान के मुताबिक शमशेर के माँ बाप पहुँच ही जाते हैं महक के घर और महक के माँ बाप को भी कोई एतराज़ नहीं होता क्योंकि शमशेर खुद अपने माँ बाप को लेकर एतमाद तरीके के साथ रिश्ता लेने आया, इसीलिए महक के माँ बाप भी हाँ कर देते हैं। और दूसरी तरफ शमशेर की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। महक को अंदर ही अंदर ये डर खाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती का रिश्ता है, न जाने मेरे साथ ऐसा क्या होगा। जिस पर महक का बाप उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैंने शमशेर की आंखों में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो तुम्हें बेहद ज़्यादा खुश रखेगा। मगर शमशेर को क्या मालूम कि शमशेर का बाप तो अंदर ही अंदर एक प्लानिंग कर रहा है। वो अपने नौकरों को कहता है कि शादी के ऐन मौके पर तुम लोगों ने महक की गाड़ी को आग लगा देनी है, उसके बाद न जाने वो लड़की जहाँ मर्जी जाए हमारी बुला से, बस मुझे अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढनी है, मैं ऐसी लड़की से उसकी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। शमशेर के बाप के प्लान के मुताबिक उसके तमाम तर मुलाजिमीन यही सब कुछ करते हैं। महक को जब पार्लर से पिक करने के लिए गाड़ी आती है तो उसी गाड़ी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। शमशेर पर जब ये खबर पता चलती है तो शमशेर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने बाप से बार बार कहता है महक को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर महक को कुछ हुआ आपका बेटा जीते जी मर जाएगा। शमशेर को जब ये बात मालूम होती है कि महक भी उस आग में जलकर मर चुकी है, शमशेर से ये खबर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। इतने में इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए शमशेर का बाप महक को किडनैप करके एक ऐसी जगह बंद कर देता है जहाँ पर बाद में उसके माँ बाप को बुलाकर ब्लैकमेल करता है और कहता है आपकी बेटी ज़िंदा है और सही सलामत है, मगर एक ही शर्त पर आपको वो वापस मिलेगी, अगर आप लोग पूरे ख़ानदान ये घर छोड़कर, ये इलाका छोड़कर, शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। शमशेर की ये हरकत देखने के बाद अब महक का बाप भी डर चुका है कि शमशेर तो शमशेर है, उसका बाप भी हमें जीने नहीं देगा, और वैसे भी महक की शादी तो हम लोग खुद एहसन से करना चाहते थे, इसी वजह से वो भी कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, हम शहर बदलने को भी तैयार हैं, बस हमें हमारी बेटी महक सही सलामत चाहिए। शमशेर का बाप उन्हें एक और इलाके में शिफ्ट कर देता है और यही बोलता है दोबारा कभी मेरे बेटे शमशेर के सामने मत आना, अगर सामने आए तो आपकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी, और महक को भी ये बात अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि मेरे बेटे से अब कोई किसी किस्म का राब्ता मत रखे। महक का बाप यही कहता है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बस खुदा के लिए हमें हमारी बेटी लौटा दें। शमशेर को तो अभी भी यकीन नहीं आया कि महक इस दुनिया में नहीं रही, इसी वजह से वो मज़ारों के चक्कर लगा लगा कर दुआएं मांग मांग कर थक चुका, मगर उसे महक कहीं नज़र ना आई। उसके बाप को भी उसकी हालत पर तरस ना आया कि उसे हकीकत से आगाह कर दे कि उसकी मोहब्बत ज़िंदा है। चंद सालों के बाद अचानक से जब शमशेर का सामना होता है महक से, तो वो महक को पहचान लेता है। महक शमशेर को देखते ही भागना शुरू कर देती है और अपने घर तक पहुंच जाती है, मगर उसका पीछा करते हुए शमशेर भी महक के घर तक पहुंच जाता है और उसके घर जाकर उसके माँ बाप से और महक से वो एक ही सवाल करता है, आखिर मेरा कसूर क्या था, तुम लोगों ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी। जिस पर महक पहले तो खामोश होती है, शमशेर की तमाम तर बातें आराम से सुनती है, मगर आखिरकार उसे भी शदीद गुस्सा आता है और वो अपने बाप से कहती है अब आप खामोश क्यों हैं, बताते क्यों नहीं ऐसी हकीकत कि ये सब कुछ करने वाले हम नहीं बल्कि इसका अपना एक सगा रिश्तेदार है। जिस पर महक का बाप उसे खामोश करवाता है, मगर महक अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही शमशेर की वो तमाम तर बातें, जिस पर महज इल्ज़ामात सिर्फ़ और सिर्फ महक के घर वालों पर लग रहे हैं। इसी वजह से महक चिल्ला उठती है और कहती है हमसे ये सवालात करने से बेहतर है कि जाकर अपने बाप से पूछो, ये सब कुछ किया धरा उसी का है, उसी ने ये गेम रचाई है और मेरे माँ बाप तक को उस घर से निकलवा कर एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया। पूरी ज़िंदगी हम लोग तुम लोगों से डरते और सहमते रहे और चुपते रहे कि कहीं तुम्हारे से हमारा सामना ना हो जाए,
پہلے تو شمشیر مہک کی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، مگر آہستہ آہستہ اس کے سامنے اس کے باپ کی ہر حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ اب شمشیر پر بالکل بھی کنٹرول نہیں رہ رہا اس کے حواس کا۔ شمشیر شدید غصے میں پسٹول لے کر پہنچ جاتا ہے آخرکار اپنے باپ کے پاس، اور جا کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے، آخر کیوں کیا اتنا ظلم مجھ پر؟ ایک ہی تو بیٹا تھا آپ کا، آخر کیا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ صرف اپنی مرضی سے شادی کرنا کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ نے مہک کے گھر والوں کو اس شہر تک سے دور کر دیا؟ آخر کیوں کیا بابا آپ نے ایسا؟ کیا قصور ہے میرا؟ جس پر اس کا باپ چلا اٹھتا اور کہتا ہے، جب پیار سے سمجھایا تھا تو کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی اس گھر کی بہو بنے، اور خدا کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دو، اور اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہیں یہ ساری سچائی بتائی۔ جس پر شمشیر چلا اٹھتا اور کہتا ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ تو بس میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ اتنی مشکل سے، اتنی منتیں اور ترلوں کے بعد آخرکار مہک نے مجھے ساری سچائی بتائی۔ بابا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اب آپ نے مہک یا مہک کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ میں بھی آپ کا ہی خون ہوں اور آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ یو آر واچنگ سپر انٹرٹینمنٹ۔ اب شمشیر کے باپ کو شدید غصہ آ رہا ہے کہ وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، اور کیسے؟ جس پر شمشیر کا باپ بھی کہتا ہے، میں چھوڑوں گا نہیں مہک کو، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ جس پر شمشیر ایک دم سے اپنے سر پر بندوق تان لیتا ہے اور یہی کہتا ہے، بولیں آپ کریں گے کچھ بھی ایسا مہک کے ساتھ؟ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا بابا، خدا کے لیے مجھے اور مہک کو جینے دیں۔ جس پر اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، مگر آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں آؤ گے، تم جاؤ مہک کے پاس، اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہو۔ جس پر شمشیر سب کچھ اپنے باپ کو دے کر آخرکار چلا ہی جاتا ہے مہک کے پاس۔ مہک کے ماں باپ جب شمشیر کو یوں خالی ہاتھ دیکھتے ہیں تو بے حد پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ تمہیں وہ گھر چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جس پر شمشیر کہتا ہے، مہک کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ لوگ مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں، میں محنت کر کے میرٹ پر نوکری لوں گا اور آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، خدا کے لیے ایک بار مہک کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ جس پر مہک کے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور وہ بھی خوشی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ فی الحال تو شادی کے بعد بھی شمشیر مہک کے گھر ہی رہتا ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ، مگر جیسے ہی اسے ایک اچھی جاب مل جاتی ہے تو وہ مہک کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ مہک اور شمشیر تو اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہیں، مگر دوسری طرف شمشیر کا باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ اس کو تو نہ دن کا پتہ چلتا اور نہ ہی رات کا۔ شمشیر کی ماں کی جب اچانک سے کال آتی ہے شمشیر کو، تو شمشیر چونک جاتا ہے یہ خبر سن کر کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی وجہ سے مجبوراً اپنی ماں کے پاس اسے سہارا دینے کے لیے شمشیر کو اسی گھر واپس آنا پڑتا ہے، اور اس کی ماں اس سے معافی مانگتی ہے، نہ صرف اس سے بلکہ مہک سے بھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سپر انٹرٹینمنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ